عرض سلام و ادب و احترام به بینندگان عزیز، به مردم خوب شریف ایران. من رضا محمودی هستم، در خدمت شما خوبان و در خدمت آقای طاهر از کشور روسیه. خیلی دوست داشتم که نظرشون رو راجع به این تجمع و گردهمایی اربعین بزرگ حسینی توضیح بدن. مرسی. Салам алейкум. Мы представители, служители имама Хусейна Российской Федерации от фонда «Божественный свет». В этом году организовали шатер служить паломникам Арбаина. Для нас Арбаин – это объединение людей против угнетателей всего мира. Все свободолюбивые люди собираются на этот поход, преодолеют трудности. И наша цель довести до этих заббаров, посетителей гробницы имама Хусейна, путь свободы, путь имама Хусейна, распространять побольше информации о наших деятельности и что сама по себе подразумевает Арбаин. خیلی ممنون. پرچم حسین، پرچم امام حسین همیشه در همه جا و همه این کره خاکی بالاست. یا علی مدد. دوستتون دارم. سلام علیکم.